అగ్నియే వందు ఇరంగి అరుಳು. దేవుని పరిశుద్ధమైన అగ్ని దిగి రమ్ము. And consume the enormous wastage and dross that has collected in our lives. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே திரளாக தேங்கி இருக்கக்கூடிய ஈயத்தையும் களிமையும் விரயத்தையும் நீர் கழுவி சுத்திகரித்தருளு. మా జీవితంలో ఎంతగానో పోగైపోయినటువంటి చెత్తను చెదారాన్ని కాల్చివేయండి. Speak to us. எங்களோடு பேசியருளு. మాతో మాట్లాడండి. In Jesus' holy name. இயேசுவின் பரிசுத்த நாமத்திலே. యేసు పరిశుద్ధ నామమున. Amen. Please be seated, my dear friends. I do trust you have a Bible. If you do not have one, please buy one and study it every day. బైబిల్ కొనే இருக்கிறீர்கள் నమ్ముகிறேன். ఉండే இல்லை என்றால் தயவு செய்து ఉండే వాంగి అనుదినము படியுங்க. మీతో బైబిల్ ఉన్నదని నమ్ముచును, లేకపోతే ఒకటి కొనుక్కుని అనుదినం చదవండి. Let us turn to 2 Timothy. நாம் 2 தீமோத்தேயுக்கு திருப்புவோம். రెండవ తిమోతి గ్రంథం వైపు తిరుగుదాము. And the first chapter. முதலாம் அதிகாரம். మొదటి అధ్యాయం. 2 Timothy. 2 తీమోతేయు తిమోతికి వ్రాసిన రెండవ పత్రిక. And the first chapter, 16th verse. ஒன்றாம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். మొదటి అధ్యాయం 16వ వచనం. The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus, for he oft refreshed me and was not ashamed of my chain. ஒனேசிபோரின் வீட்டாருக்கு கர்த்தர் இரக்கம் கட்டளையிடுவாராக. அவன் அநேகம் தரம் என்னை இளைப்பாற்றினான், என் விலங்கை குறித்து அவன் வெட்கப்படவும் இல்லை. ప్రభు ఒనేసిఫోరు ఇంటి వారి యందు కనికరం చూపగా అతడు రోమాకు వచ్చినప్పుడు నా సంకల్పం గురించి సిగ్గుపడక శ్రద్ధగా నన్ను వెతికి కనుగొని. You know, my friends, మానవులే, నా స్నేహితులారా, at this time when Paul was a prisoner in Rome, రోమాపురిயிலே இந்த வேளையிலே పౌలు ஒரு சிறை கைதியாக இருந்த பொழுது, పౌలు రోమా పట్టణంలో ఈ సమయంలో చెరసాలలో ఖైదీగా ఉండినాడు. almost at the end of his life, that is, he was going to be martyred. அவன் இரத்த சாட்சியாக மரிக்கப்படும்படியாக அவனுடைய வாழ்க்கையின் கடைசி கட்டத்தில் இருக்கும் பொழுது, సాక్షిగా మారబోయేటటువంటి ఆయన జీవితం చివరిలో, here we are told that this Onesiphorus sought him out very diligently and found him. 17th verse. இவன் மிக ஜாக்கிரதையாக பவுலை தேடி கண்டுபிடித்தான் என்று ஒனேசிபோரை குறித்து இங்கு சொல்கிறார். ఒనేసిఫోరు శ్రద్ధగా ఆయన్ని వెతికి ఆయన కనుగొన్నారని చెప్తున్నది 17వ What a comfort it must have been to him. எப்பேற்பட்ட ஆறுதலாக அவனுக்கு இது இருந்திருக்க ఆయనకి வேண்டும். ఎంత ఆదరణగా ఉండుంటది. You know, Christian love and compassion are things that come from the cross of Jesus. கிறிஸ்தவ அன்பு மனதுருக்கமும் இயேசுவினுடைய சிலுவையிலிருந்து வரக்கூடிய காரியங்கள். క్రైస్తవ ప్రేమ దయ క్రీస్తు ప్రభు యొక్క సిలువలో నుండి వస్తాయి. The cross of Jesus shows us that the love of Jesus is not confined to the good and to the meritorious. இயேசுவினுடைய சிலுவை என்னத்தை காட்டுகிறது என்றால், இயேசுவின் அன்பு நல்லவர்களுக்கும் தகுதியுள்ளவர்களுக்கும் மட்டும் அல்ல என்பதை. యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమ ఏం చూపిస్తుందంటే, ఆ సిలువ ఏం చూపిస్తుందంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ ఏదో మంచి వాళ్ళ కొరకే కాదు అని. Oh, it extends to you and me. அது உன்னையும் என்னையும் கூட வந்து எட்டுகிறது. అది మీకు నాకు కూడా దొరుకుతుంది. Unworthy, those that spurned his love. அபாத்திரளாக நம்மை அவருடைய அன்பினாலே விதமாயிட்டு spurned his love. அவருடைய அன்பை புறக்கணித்த அபாத்திரமான நம்மை ఆయన ప్రేమను త్రోసివేసిన అయోగ్యులమైన మనకు, you know, still reaching out, still long sufferingly seeking the lost. இன்னும் நீடிய பொறுமையோடு இன்னும் இழந்து போனவர்களை தேடிக் கொண்டிருக்கிறது. ఇంకా దీర్ఘశాంతంతో నశించిపోతున్న వారిని వెతుకుతూనే ఉన్నది. Today, இன்றைக்கு ఈ దినాల్లో many people have what you call a short fuse. What is a short fuse? சின்ன ஃபியூஸ் தான் சிலருக்கு அநேகருக்கு இப்பொழுது இருக்கிறது. చాలా మందికి చిన్న ఫ్యూజే ఉంటున్నది.
What is some of these time bombs are left with a fuse. The- And as the fuse begins to burn, bang! இந்த டைம் பாம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வெடிக்கக்கூடிய அந்த குண்டானது அங்கு இந்த ஃபியூஸ் இருக்கும், அது சின்னதாக இருக்கும்போது அந்த அக்கினி போகும் பொழுது திடீரென்று ఈ வெடித்து விடும். టైం బాంబ్స్ వచ్చిన ఫ్యూజ్ తో వదిలి పెడతారు, అది కాలుతున్నప్పుడు అది బలంగా పేల్తది. So I don't know how many of you have only a very short fuse. உங்களில் எத்தனை பேருக்கு விதமாக சின்ன ஃபியூஸ் அவ்வளவுதான் குறைவாக మీలో ఎంత இருக்கிறதோ? మందికి ఆ చిన్న ఫ్యూజ్ ఉన్నదో నాకు తెలియదు. That is, you're ready to explode anytime. அப்படி என்றால் வெடிக்க எப்பொழுதும் தயாராக ఏ இருக்கிறீர்கள் அர்த்தம். సమయంలోనైనా బద్దలైపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అని. One little lesson that I learned when I was a college student, நான் கல்லூரி மாணவனாக இருந்த பொழுது நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு சின்ன பாடம் నేను என்னவென்றால், కళాశాల విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు నేను నేర్చుకున్న ఒక చిన్న పాఠము, by the evening, by the afternoon and evening, I would be rather low in my spiritual position, or my patience would be at a low ebb. மத்தியானம் சாயங்காலம் என்று வந்து விட்டால் என்னுடைய பொறுமை அப்படியே கீழே போய் கீழா நிலைக்கு வந்து விடும். మధ్యాహ్నం సాయంకాలం వచ్చేటప్పటికి నా ఆత్మీయ స్థితి, నా యొక్క సహనం అలా కిందకి దిగజారిపోయినట్టు ఉంటుంది. Worn out after the day. அந்த நாளிலே முழுவதுமாக களைத்து போனவனாக, పూర్తిగా ఖర్చు అయిపోయినట్లు ఆ దినం తర్వాత. You know, some of you who go to your various colleges and universities, உங்களுடைய பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் செல்கிறவங்களில் சிலர், వాళ్ళు మీ కళాశాలకు విశ్వవిద్యాలయాలకు వెళ్ళేటటువంటి మీలో when కొంతమంది you have your time with the Lord in the morning, கர்த்தரோடு உங்களுடைய வேலையை காலையில் நீங்கள் கொண்டிருக்கும் பொழுது, ప్రభుతో ఉదయకాలం ఈ సమయాన్ని గడిపినప్పుడు you must fill up, you know, fill her up, we say, at the gas station. அங்கே பெட்ரோல் பம்பிலே போய் நாம் டேங்க் நிரப்புங்கள் என்று சொல்கிறோம். ఆ పెట్రోల్ పంప్ நாம் நிரப்ப வேண்டும். పెట్రోల్ పంప్ దగ్గరికి వెళ్ళి నింపేయండి ట్యాంక్ అని చెప్తాం. That means அப்படி என்றால் దాని అర్థం fill the tank up. உங்களுடைய டேங்கை நிறைத்துக் கொள்ள ఈ வேண்டும். ట్యాంక్ నింపుకోవాలి. But ஆனால் కానీ as you proceed into the day, of course, the level of your gasoline goes down. அந்த நாளிலே போக Spiritual போக gasoline. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய பெட்ரோலுடைய அளவு குறைந்து குறைந்து ఆ போகிறது. దినం అలాగే గడుస్తూ ఉన్నప్పుడు మీ ఆత్మ సంబంధమైన పెట్రోల్ అలా తగ్గిపోతా ఉంటది. And by the evening, சாயங்காலம் வந்து விட்டால் సాయంకాలం లోపుడు you become something of a dangerous person. ஆபத்தான- You're not a very good witness. இனியும் நல்ல சாட்சியாக இல்லாதபடி ஆபத்தான ஒரு நபராக ஆகி మంచి விடுகிறாய். సాక్షిగా ఉండక ఒక అపాయకరమైన వ్యక్తిగా మారిపోతావు. So when I returned home, I would be ill-tempered. எனவே நான் வீட்டுக்கு திரும்பி மாலையிலே வரும் பொழுது கோபக்காரனாக அப்படி இருப்பேன். నేను సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి నేను కోపిష్టిగా ఉండేవాడిని. So my brother or sisters would irritate me, or anything would irritate. என்னுடைய சகோதரர் சகோதரியோ எது வந்தாலும் எதை பார்த்தாலும் எனக்கு கோபம் வந்து விடும். మా సహోదరులు ఏదైనా నన్ను అలా తొందర చేసేస్తా ఉండేది. No, that should not be. அப்படி இருக்க கூடாது. అలా ఉండకూడదు. That's not a good witness at all. அது ஒரு நல்ல சாட்சியம் அல்ல. అది మంచి సాక్ష్యమే కాదు. So I would go alone first thing, எனவே முதலாவதாக நான் தனித்து செல்லுவேன். మొదటగా నేను ఒంటరిగా వెళ్తాను. kneel down in my little room. என்னுடைய சின்ன அறைக்கு போய் முழங்கால் నా படியிடுவேன். చిన్న గదిలోనికి వెళ్ళి మోకరిస్తాను. Lord, ஆண்டவரே, ప్రభువా, keep me from speaking unnecessarily. தேவையற்றதை பேசாதபடி என்னை காத்துக்கொள்ளு. అనవసరంగా మాట్లాడకుండా నన్ను కాపాడండి. And after a little prayer, I would come out கொஞ்சம் சின்ன ஜெபத்தை செய்து விட்டு வெளியே வருவேன். కొంచెం ప్రార్థన చేసుకుని బయటకు వస్తాను. and maybe sit at the dining table or whatever. அங்க போய் சாப்பாடு மேஜையில எங்கேயோ உட்கார்ந்துக்கொள்வேன். భోజన బల్ల దగ్గర ఎక్కడో కూర్చుంటాను. But ஆனா కానీ the darkness with which I had brought into the house, வீட்டுக்குள்ளாக நான் கொண்டு வந்த அந்த இருளானது ఇంటిలోనికి నేను తెచ్చినటువంటి ఆ చీకటి it would not stay there and disturb others. அங்கே இருந்து மற்றவர்களை இனியும் அங்கு தொந்தரவு பண்ணி கொண்டு இருக்காது. అక్కడే ఉండి ఇతరులను తొందర చేయదు.
I don't know what your testimony in your family is. உங்கள் குடும்பத்திலே உங்களுடைய சாட்சி என்னவோ எனக்கு మీ தெரியாது. కుటుంబాల్లో మీ సాక్ష్యం ఏంటో నాకు తెలీదు. I am very careful with my words. என்னுடைய வார்த்தைகளை குறித்து நான் மிக ஜாக்கிரதையா నా இருக்கிறேன். మాటల విషయమై నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాను. I don't want anybody to speak words of unfaith. అవిశ్వాసమైన వార్తகளை யாரும் பேச நான் விரும்புகிறதில்லை. విశ్వాసం మాటలు ఎవరు మాట్లాడడం నాకు ఇష్టం ఉండదు. I say words of unfaith are an offense to God, అవిశ్వాసమైన are వార్తகள் an insult to Jesus. தேவனுக்கு ஒரு இடரலாகவும் இயேசுவுக்கு ஒரு அவமானமான காரியமாக இருக்கிறது. అవిశ్వాసపు మాటలు దేవునికి అభ్యంతరముగాను యేసు ప్రభువుకి అవమానకరంగాను ఉంటాయంటారు. Now as Paul was waiting to be brought before that very cruel judge கொடூரமான அந்த who நியாயாதிபதி kicked a pregnant wife so that she died, ஒரு நிறைமாத கர்ப்பிணியை he killed her. ஒரு நிறைமாத கர்ப்பிணியை மிதித்து அவள் மரித்தே போனாள். அப்படிப்பட்ட ஒரு நியாயாதிபதி இடத்திலே கொண்டு வரும்படியாக அவள் காத்திருந்த பொழுது ఒక గర్భవతి అయిన స్త్రీని తన్నినటువంటి ఆ భయంకరమైన క్రూరమైనటువంటి న్యాయాధిపతి ఎదుర్కొండగా పౌలుని తీసుకొచ్చారు. నీరో అనేటటువంటి వ్యక్తి. Before he was brought before him, அவருக்கு முன்பாக பவுல் கொண்டு வரப்படும் முன்பு ఆయనకు ముందుగా పౌలుని తీసుకురాక ముందు this Onesiphorus ministered to him. எங்க அரிஸ்டோபரஸ் அவருக்கு ஊழியத்தை செய்தார். ఈ ఒనేసిఫోరు అనేటటువంటి ఆయనకు పరిచర్య చేశాడు. 18th verse, 18వ వచనంలో the Lord grant unto him that he may find mercy of the Lord in that day. அந்நாளிலே அவன் கர்த்தரிடத்திலே இரக்கத்தை கண்டடையும்படி ఆ దినమందు అతడు ప్రభువునకు వల్ల కనికరం పొందినట్లు. In how many things he ministered unto me at Ephesus. அவன் எபேசுவிலே செய்த பற்பல உதவிகளையும் நீ நன்றாய் அறிந்திருக்கிறாயே. మరియు అతడు ఎఫెసులో ఎంతగా ఉపచారం చేసినా అది నీవు బాగుగా ఎరుగుదువు. Look at this. இதை பாருங்க. చూడండి. At a time of great need and stress, அழுத்தமான here is this man Onesiphorus seeking, where is Paul? Where is he? How can I minister to him? He is a prisoner somewhere in Rome. எங்கேயோ பவுல் ரோமாபுரியிலே சிறை கைதியாக இருந்த பொழுது இங்க ஒனேசிபோரஸ் அவரை தேடி எங்க இருக்கிறான், எங்க கண்டுகொள்ளலாம், உதவி செய்யலாம் என்று தேடி கொண்டிருந்தார். అవసరతలో ఒత్తిడిలో ఉన్నటువంటి సమయంలో ఈ ఒనేసిఫోరు అనేటువంటి ఈయన పౌలు రోమాలో ఎక్కడో చెరసాలలో ఉన్నాడు, ఎక్కడ ఉన్నాడో ఆయన వెతుకుతూ ఉండినాడు. And Paul says he was not ashamed of my chain. என்னுடைய சங்கிலியை குறித்து அவன் வெட்கப்படவில்லை என்று பவுல் சொல்கிறார். ఆయన సిగ్గుపడలేదని పౌలు చెప్తున్నాడు. You know, I asked one young fellow, ஒரு வாலிபனை நான் கேட்டேன். ఒక యవనస్తుని అడిగాను, hey, you were converted in the fellowship, நீ ఫెలోషిప్‌లో రక్షించబడ్డాయే, ఫెలోషిప్ లో మారు మనసు పొందావే, now that you are a big professor, இப்பொழுது நீ ஒரு பெரிய ప్రొఫెసరాக இருக்கும் பொழுது, పెద్ద ప్రొఫెసర్ గా ఉన్నావు, why is it that you can't witness and speak of how God touched you and so many brothers ministered to you? தேவன் உன்னை எவ்விதமாக தொட்டு ரட்சித்தார், எத்தனை சகோதரர்கள் உனக்கு உதவி செய்தார்கள் என்பதை குறித்து நீ சாட்சி சொல்லி ஏன் பேச மாட்டேங்கிறாய்? ఎంతో మంది సహోదరులకు నీకు సేవ చేశారు, నువ్వు ఎందుకు యేసుప్రభు నిన్ను ముట్టాడని సాక్ష్యం చెప్పవా అని అడిగాను. Now you are moving with the big ministers. இப்பொழுது நீ பெரிய மந்திரிமார்களோடு நீ பழகிக் கொண்டிருக்கிறாய். పెద్ద మంత్రులతో నీవు ఇప్పుడు వెళ్తున్నావు. He said to me, அவன் சொன்னான், ఆయన నాతో అన్నాడు, I don't want to bring shame to the fellowship. ఫెలోషిప్‌కి நான் அவமானத்தை கொண்டு வர விரும்பவில்லை என்றார். సహవాసాన్ని నేను అవమానం తేవడం నాకు ఇష్టం లేదండి. I believe him, I love him, நான் அவனை so நம்பினேன். I believed him. அவனை நேசித்தேன், எனவே அவனை நம்பினேன். నేను ఆయన ప్రేమిస్తాను కాబట్టి ఆయన నిన్ను నమ్మాను. But I am talking about this aspect of being ashamed to say, hey, I was transformed in this revival which broke out, or this meeting I was touched. இந்த கூட்டத்தில் நான் தொடப்பட்டேன், அந்த உயிர் மீட்சியிலே என்னுடைய வாழ்க்கை மாறியது என்று சொல்வதை குறித்து வெட்கமடைவதை குறித்து நான் இங்கு சொல்கிறேன். ఈ కూటములో నేను ముట్టబడ్డాను, ఆ ఉద్యమంలో నేను మార్చబడ్డానని చెప్పడంలో సిగ్గుపడ్డ విషయమై నేను మాట్లాడుతున్నాను. You just heard John speak of that servant who was stoned.
இப்பொழுதுதான் கல்லெறியப்பட்ட அந்த வேலைக்காரனை குறித்து ஜான் பேசியதை கேட்டீர்கள். రాళ్ళు ఇసిరి కొట్టినటువంటి ఆ సేవకుని విషయమై జాన్ గారు ఇప్పుడే మాట్లాడారు. I tell you, that's a very good phase in the life of a fellowship. ஒரு fellowship When people stone you. மக்கள் உண்மையிலே கல்லெறியும்படியான அந்த வேலையானது சகவாசத்தின் காலகட்டத்திலே மிக முக்கியமான நல்ல வேலை. ఎవరైనా నీ మీద రాళ్ళు విసిరినప్పుడు సహవాసం యొక్క ఈ కాలంలో అది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. You know, when they told me after a meeting in Manipur, in Impal, Longol, இம்பாலிலே லாங்கோல் என்ற இடத்திலே என்ன ஒரு கூட்டம் முடிந்த பிறகு என்னிடத்தில் இவ்விதமாக அவர்கள் சொன்ன பொழுது లాంగోలో మణిపూర్లో కూటమైన తర్వాత ఇలా చెప్పారు. people had planned to stone you here. இங்கே உங்களை கல்லெறிந்து கொள்ள மக்கள் திட்டமிட்டார்கள். ఇక్కడ మిమ్మల్ని రాళ్ళతో కొట్టాలని ప్రజలు సిద్ధపడి ఉన్నారని చెప్పారు. I wish I had received a few stones. சில கல்கள் என் மேலே பட்டிருந்தா நலமா இருக்கும் కొన్ని రాళ్ళు నా మీద పడి ఉంటే అది బాగుంటుందని అనుకుంటాను. You know, my dear friend, అన్మానవர்களே, నా ప్రియ స్నేహితులారా, Paul was stoned. పౌలు కల్లెరియపట్టాர். పౌలు రాళ్ళతో కొట్టారు. So what's so big about you and me being stoned? எனவே நீங்களும் நானும் கல்லெறியப்பட்டால் அதுல என்ன பெரிய காரியம் இருக்கிறது? మనల్ని రాళ్ళతో కొడితే అదే పెద్ద గొప్ప. But ஆனால் కానీ the Lord put it into my heart that right there a center should be built. ஆனால் அந்த இடத்தில் தானே ஒரு கேந்திரம் கட்டப்பட வேண்டும் என்பதாக தேவன் என் இருதயத்திலே வைத்தார். అక్కడే ఒక కేంద్రం కట్టబడాలని దేవుడు నా హృదయంలో పెట్టాడు. Our center there is so full at the meetings that I say, oh boy, we must demolish a part of this and make it bigger. அங்கு கூட்டங்களை நடத்தும் பொழுது நம்முடைய அரங்கு எந்த அளவு நிரம்பி வழிகிறது என்றால் ஒரு பகுதியை உடைத்து நாம் பெரிதாக கட்டலாமே என்பதாக சொல்கிறேன். కోటలు మనం పెట్టినప్పుడు ఆ ప్రాంత ఆ స్థలం అంతా నిండిపోతుంది కాబట్టి ఒక భాగం కూలు కొట్టి తిరిగి మళ్ళీ కట్టాలని నేను అంటాను. But you know, you're not always happy to associate with those who are evil spoken of. தவறாக பொல்லாப்பு பேசப்படுகிற அப்படிப்பட்ட மக்களோடு பழகுவதை குறித்து நீங்கள் பொதுவாக விரும்ப மாட்டீர்கள். ఆ చెడుగు మాట్లాడేటటువంటి వారితో ఏకీవించడానికి మీలో ఎక్కువ శాతము అంగీకరించరు. There was a great Scotsman. ஒரு பெரிய ஸ்காட்ஸ் மனிதன் இருந்தார். స్కాట్స్ మ్యాన్ ఆ వ్యక్తి ఉండేవారు. And in the British days, அந்த பிரிட்டிஷ் ஆளுகை செய்த நாட்களிலே బ్రిటిష్ కాలంలో he was also lathi charged. Because he was associating with the Indians. இந்தியர்களோடு அவர் கலந்து இருந்ததினாலே அவரை கூட లాఠీనాలే అడితాர்கள். హిందూ దేశస్తులతో ఆయన ఏకీవించడం వల్ల ఆయన కూడా లాఠీతో కొట్టారు. Because he was and his family was represented in the British Parliament. அவருடைய குடும்பமோ அந்த பிரிட்டிஷ் பார்லிமென்ட்டிலே அங்கத்தினராக இருந்தார்கள். ఆయన కుటుంబస్తులు బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ లో పనివారుగా ఉండినారు. So questions were asked in the British Parliament. எனவே பிரிட்டிஷ் பார்லிமென்ட்டிலே கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது. పార్లమెంట్ లో వారిని ప్రశ్నలు వేశారు. Why was Forrester Payton beaten? ஏன் இந்த பேட்டன் அங்க by the British sergeants? இந்த ஆங்கிலேய சர்ஜன்ஸால ஏன் இந்த பேட்டன் அடிக்கப்பட்டார் என்பதாக సర్జెంట్స్ ఎందుకు ప్యాటన్ గారిని కొట్టారు అని అడిగారు. But he was touched by the revival. ஆனால் அவர் உயிர் மீட்சினாலே தொடப்பட்டார். ఆయన ఉజ్జీవం ద్వారా ముట్టబడ్డాడు. And he came and lived in the fellowship. அவர் வந்து ஃபெல்லோஷிப்பிலே கூட வாழ்ந்தார். ఆయన వచ్చి సహవాసంలో నివసించాడు. And his simple man, அவர் ஒரு எளிய used to dine with us. எளிய மனிதன் எங்களோடு உட்கார்ந்து சாப்பிடுவார். ఈ సాధారణమైన వ్యక్తి మాతో ఉండి భోజనం చేసేవారు. He wanted to learn from my father. என்னுடைய அப்பாவிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள விரும்பினார். తండ్రి గారి దగ్గర నుండి నేర్చుకోవాలని ఆశించాడు. My father had no time for that kind of compromise from which background he had come. அவர் எந்த பின்னணியிலிருந்து வந்தாரோ அந்த காரியத்துக்கு ஒத்து போகும்படியான அப்படிப்பட்டவர் என்னுடைய தகப்பனார் அல்ல. ఆయన ఏ వృత్తాంతం నుండి వచ్చాడో దాంతో ఏకీవించడం నా తండ్రి గారికి ఇష్టం ఉండేది కాదు. And of course the bishop in Madras at that time அந்த நாளிலே was not at all happy, to say the least, about the fellowship. அந்த நாளிலே மெட்ராஸிலே பிஷப்பாக இருந்தவர் இந்த சகவாசத்தை குறித்து எந்த அளவிலும் சந்தோஷப்பட்டவராகவே இல்லை. ఆ దినాల్లో మెడ్రాస్లో బిషప్ గారు ఫెలోషిప్ ను గురించి ఏమీ మాట్లాడే సంతోషించేవాడు కాదు. Of course this
Forrester Payton was known to many people. இந்த மனிதர் பேட்டன் எல்லாராலும் அறியப்பட்டவராய் இருந்தார். பேட்டன் గారు అనేక మంది ఆయన ఎరుగుదురు. And the bishop said, அந்த பிஷப் சொன்னார், బిషప్ గారు అన్నాడు, you're keeping very bad company. தவறான மக்களோடு கெட்டவர்களோடு நீ சேர்ந்து கொண்டு இருக்கிறாய். చెడ్డవాళ్ళతో ఉంటున్నావు. You're with the Daniels. దానియేల్ కుటుంబத்தினரோடு இருக்கிறாயே. దానియేలు గారితో కుటుంబంతో ఉంటున్నావు. But this man didn't mind all that. அதெல்லாம் இவர் பொருட்படுத்தவில்லை. ఈయన అదంతా లెక్క చేయలేదు. Listen, கவனிங்க, some of you are keeping very bad company. உங்களில் சிலர் கெட்டவர்களோடு நட்பு கொண்டு இருக்கிறீர்கள். మీలో చాలా మంది చెడ్డవారితో ఉంటున్నారు సహవాసంగా. Because ఎందుకంటే we were evil spoken of. எங்களை குறித்து பொல்லாப்பு பேசினார்கள். మనల్ని గురించి చెడుగు మాట్లాడినారు. You know, St. Paul speaks of being the scrimmage, the refuse of the world. உலகத்திலே துடைத்து போடப்பட்ட அழுக்கையாக ஆனோம் என்பதாக பவுல் அங்கு பேசுகிறார். పరిశుద్ధుడైన పౌలు లోకములో చెత్తగా నెట్టివేసిన వారిగా ఉండేటటువంటి రీతిగా మాట్లాడినాడు ఆయన. You see, friends, అన్మానులే பாருங்க, do you want to keep company with such people? அப்படிப்பட்டவர்களோடு சேர்ந்து இருக்க விரும்புவீர்களா? అలాంటి వారితో కలిసి ఉండడానికి ఇష్టపడతావా? The Lord Jesus said to his disciples, you will be brought before magistrates. ஆண்டவர் இயேசு சீஷர்களை பார்த்து சொன்னார், న్యాయస్థలங்களுக்கு முன்பாக நீங்கள் கொண்டு வரப்படுவீர்கள் యేసు என்று. ప్రభువు ఆయన శిష్యులను చూచి మీరు న్యాయస్థానాలకు తీసుకుని రాబడతారు. You will be cast out as evil. உங்களை பொல்லாதவர்கள் என்று சொல்லி வெளியே துரத்துவார்கள் మీరు என்றார். చెడ్డవారని చెప్పి మిమ్మల్ని బయటికి నెట్టివేస్తారు. So, எனவே కాబట్టి though Paul was a prisoner, பவுல் ஒரு கைதியாக இருந்தாலும் கூட పౌలు ఒక ఖైదీగా ఉన్నప్పటికీ this Onesiphorus was such a noble-hearted man. இந்த ஒனேசிபோரோ மிக மேன்மையான இருதயத்தை கொண்டவனாக ఈ இருந்தார். ఒనేసిఫోరు అంత ఘనమైన హృదయం కలిగినటువంటి వ్యక్తి. I wonder how many of you would be here if this was just some kind of useless tumble down bamboo structure. வெறும் பழைய மூங்கில் கூடாரமாகவே இந்த இடம் இருந்திருந்தால் உங்களில் எத்தனை பேர் வந்து இங்க இருந்திருப்பீர்களோ என்று ஆச்சரியப்படுகிறேன். పాత గడబొంగులతో కట్టినటువంటి స్థలంగా ఇది ఉంటే మీలో ఎంతమంది ఇక్కడ ఉంటారో నాకు ఆశ్చర్యం. You know, it's not a big thing to get on the bandwagon when everything seems to be going forward. எல்லாமே முன்னேறி செல்லும் பொழுது அப்படிப்பட்டவர்களோடு சேர்ந்து செல்வது எளிது. అంతా చక్కగా జరుగుతున్నప్పుడు అలాంటి వాళ్ళతో కలిసి వెళ్ళడం సులభం. In fact, it's a very dangerous time for any fellowship. உண்மையாக சொன்னால் எந்த ஒரு சகவாசத்துக்கும் இது மிக ஆபத்தான ஒரு வேளை. చెప్పాలంటే ఏ సహవాసానికైనా ఒక అపాయకరమైన పరిస్థితి. I don't want a big name. எனக்கு ஒரு பெரிய பெயர் வேண்டாம். నాకు ఒక పెద్ద పేరు వద్దు. I want to be despised with my Savior. என்னுடைய ஆத்தும ரட்சகரோடு நானும் அசட்டை பண்ணப்படவே விரும்புகிறேன். నా ఆత్మ రక్షకునితో నేను కలిసి ఏకీభించాలని కోరుచున్నాను. He was despised and rejected of man. அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவருமாய் మనుషుల వలన இருந்தார். ఆయన తృణీకరించబడినటువంటి వాడు. Oh yes, I am a follower of Jesus. நான் ஆண்டவர் இயேசுவை பின்பற்றுகிறவனாக నేను యేసుని இருக்கிறேன். వెంబడించేటటువంటి వ్యక్తిని. So, எனவே కాబట్టి I don't know how many of you are there because God is going to bless you. You know this business of preachers saying bless them, bless them. இந்த Bless them. பிரசங்கமார்கள் தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக என்று சொல்கிறார். எனவே ஆசீர்வாதத்துக்காக மட்டும் உங்களில் எத்தனை பேர் இங்க இருக்கிறீர்களோ தெரியாது. మీరు దీవించండి దీవించండి అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఆశీర్వాదాల కొరకు మీరు ఎంతమంది ఉన్నారో నాకు తెలియదు. Oh, don't deceive people. ஓ மக்களை வஞ்சித்து போடாதீருங்க. ప్రజలను మోసగించకండి. God says, I will curse your blessing. தேவன் சொல்கிறார், உன்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை நான் சபித்து போடுவேன். దేవుడు అంటున్నాడు మీ ఆశీర్వాదాన్ని శపిస్తాను అని. Oh, a preacher must be a man who trembles before God. தேவனுக்கு முன்பாக நடுங்குகிற மனிதனாக பிரசங்கி இருக்க ఒక வேண்டும். ప్రసంగి దేవుని ఎదుట వణికే వ్యక్తిగా ఉండాలి. See, some of you, as soon as you see a few miracles, உங்களில் சிலர் கொஞ்ச அற்புதங்களை கண்டுவிட்டாலே మీలో కొంతమంది కొన్ని అద్భుతాలు చూచేటప్పటికి oh, you seem to get very inflated. அப்படியே பெருமைக்காரர்களாக అలాగే ஆகிவிடுகிறீர்கள். గర్విష్ఠులై ఉబ్బుతారు.
See, some people have the power of the purse. சிலருக்கு இந்த பணத்தினுடைய அந்த வல்லமை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். కొంతమందికి డబ్బు సంచి శక్తి బలం ఉంది. See, these young fellows who are with me have money. They get good salaries. என்னோடு இருக்கிற இந்த வாலிபர்கள் நல்ல சம்பளம் வாங்குறவர்கள், அதிக பணம் வைத்திருக்கிறவர்கள். నాతో ఉన్నటువంటి యవనస్తులకు చాలా డబ్బు ఉంది, వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద జీతాలు ఉన్నాయి. So they will support me. எனவே ఇవர்கள் எனக்கு ఆదరவு கொடுப்பார்கள். నన్ను వాళ్ళు ఆదుకుంటారు. I never went to rich people. நான் ஒருபொழுதும் பணக்காரரிடத்திலே போனதில்லை. నేను అన్నడు ఐశ్వర్యవంతుల దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. I don't ask people what do you earn. உங்களுடைய சம்பளம் என்ன என்று யாரையும் நான் கேட்கிறது இல்லை. నీ జీతం ఎంత అని ఎన్నడూ ఎవరిని అడగలేదు. Only when a boy is about to be married, ஒரு பையன் I want to know that he does not incur a debt. ஒரு திருமண வேளை வரும்பொழுது மட்டுமே அந்த பையன் கடனுக்குள்ளாக செல்லக்கூடாது என்பதற்காக கேட்கிறேன். వివాహ సమయం వచ్చినప్పుడే ఆ అబ్బాయి అప్పుల్లోకి వెళ్ళకూడదని నేను అడుగుతాను. And you know there's no usual custom பொதுவான பழக்கம், సాధారణమైన ఈ ఆచారం, to take gold from the girl அந்த மணமகளிடமிருந்து தங்கத்தை வாங்குவது, అమ్మాయి దగ్గర నుండి బంగారం తీసుకుని and then ostentatiously put the ring or the emblem of marriage. அதன் பிறகு பெரிய பகட்டாக தாலியை கட்டுவதில் என்றால் மோதிரம் போடுவது. ఎంతో భయభక్తులతో తాళి కట్టడం లేకపోతే ఉంగరం పెడతారు. Whose gold is it? అది யாருடைய தங்கம்? అది ఎవరి బంగారం? Not the boys. பையனுடைய தங்கம் அல்ல. అబ్బాయిది కాదు. He got it from the girl. அந்த பிள்ளையிடமிருந்தே அவன் வாங்கினான். ఆ అమ్మాయి దగ్గర నుండే తీసుకున్నాడు. I don't allow such things. நானும் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை அனுமதிக்கிறதில்லை. అలాంటి వాటిని నేను అనుమతించను. So in that connection I may ask a boy, hey, do you earn enough to support a wife? ஒரு மனைவியை ஆதரிக்கும்படியான போதுமாக சம்பாதிக்கிறாய் என்று நான் அந்த నీ சூழ்நிலையை భార్యను கேட்கிறேன். ఆదుకోగలిగినంతగా సంపాదిస్తున్నావా అని అడుగుతున్నా. And some of these boys are very clever these days. இந்த நாட்களிலே இந்த பையன்கள் சிலர் புத்திசாலிகள். ఈ కుర్రోళ్ళు చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఈ దినాల్లో. No, my wife will support me. ஓ, என் மனைவியை ஆதரிப்பார். నా భార్య నన్ను ఆదుకుంటదండి. I want to marry a girl with a good job. நல்ல வேலையில் இருக்கிற பெண்ணை நான் திருமணம் செய்ய விரும்புகிறேன். మంచి పనిలో ఉద్యోగంలో ఉన్న అమ్మాయిని నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను. Why don't you say I want to marry a big devil? பெரிய பிசாசை திருமணம் செய்ய விரும்புகிறேன் என்று ஏன் நீ சொல்லக்கூடாது? దయ్యాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటానని ఎందుకు అనకూడదు నువ్వు? There will be fighting, sure. நிச்சயமாக அங்கு சண்டைகள் தான் வரும். ఇంకా అక్కడ పోట్లాట ఉంటది. Oh, what a sad thing. ஓ, என்ன துக்ககரமான காரியம் இது. విచారకరమైన విషయం. Did Paul have money to give this Onesiphorus? இந்த ஒனேசிபோருக்கு கொடுக்கும்படியாக பவுல் என்ன பணத்தை ఈ கொண்டிருந்தானா? ఒనేసిఫోరుకి ఇవ్వడానికి పౌలు దగ్గర డబ్బు ఉందా? No. இல்லை இல்லை. లేదు. In the same book, இதே புத்தகத்திலே అదే పుస్తకంలో poor Paul writes for his mantle, bring to me my cloak, 13th verse, last chapter. கடைசியா 13ஆம் வசனத்திலே என்னுடைய ஆடைகளை எனக்கு கொண்டு வா என்பதாக அவன் சொல்கிறார். త్రోయలో కర్పూరంతో ఉంచి వచ్చిన అంగీ నీ పుస్తకంలో ఉన్న దగ్గరికి తెండి తీసుకొని రాము. Because he couldn't afford another cloak, I suppose. மேலங்கி கொண்டு வர சொல்கிறான். ஏனென்றால் இன்னொரு அங்கி அவன் கொள்ள ఇంకో முடியவில்லை. అంగీని కొనుక్కునే స్థితిలో లేడు అనుకుంటాను. My dear people, அன்பானவர்களே, ప్రియులారా, at such a time this Onesiphorus sought Paul. அப்படிப்பட்ட ஒரு வேளையிலே இந்த ஒனேசிபோரஸ் பவுலை தேடி வந்தார். అలాంటి పరిస్థితిలో యోసేఫు పౌలును వెతికినాడు. It was quite a risky thing to keep company with Paul at such a time. அப்படிப்பட்ட ஒரு வேளையிலே பவுலோடு சேர்ந்து இருப்பது ஆபத்தான ஒரு అలాంటి காரியம். పరిస్థితుల్లో పౌలుతో ఉండడం చాలా ప్రమాదకరమైన విషయం. But in the early church, ஆனால் அந்த ஆதி சபையிலே ఆది సంఘంలో who were the men that were esteemed, trusted? யாரை நம்பினார்கள்? யார் உயர்வாக கருதப்பட்டார்கள்? ఎవరిని నమ్మినారు? ఎవరిని? In the 15th chapter of the book of Acts, அப்போஸ்தலர் 15ஆம் அதிகாரத்திலே అపోస్తలుల కార్యం 15వ అధ్యాయంలో they wanted to send a message to all the churches. எல்லா சபைகளுக்கும் ஒரு செய்தி அங்க அனுப்ப விரும்பினார்கள். సంఘానికి ఒక వర్తమానం పంపాలని కోరినారు. So they chose எனவே వారు ఎంపిక చేసుకున్నారు. 25 and 26. 25 26 25-26 వచనాల్లో 15th chapter of Acts. Sorry. அப்போஸ்தலர் 15 26 అపోస్తలులు 15-26. It seemed good unto us, being assembled with one accord, to send chosen men.
எங்களால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சில மனுஷர் உங்களுக்கு அனுப்புவது ஒருமனப்பட்டு கூடின எங்களுக்கு நலமாக கண்டது. కనుక మనుషులను ఏర్పరిచి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరు కొరకు తమను తాము అప్పగించుకొని వారి బర్నబా పౌలుని మన ప్రియులతో కూడా మీదకు పంపుటకు యుక్తమని మాకు. Men that have hazarded their lives for the name of our Lord Jesus Christ. நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசுவுக்காக தங்களுடைய பிராணனையும் ஒப்பு கொடுக்க துணிந்தவர்கள். మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరు కొరకు తమను తాము అప్పగించుకొనినా. By the way, let me see all the Air Force and Navy and Army people here. ராணுவம், Would you விமானப்படை, please கப்பல் stand? படை, Would you please quickly stand? ராணுவத்தை சேர்ந்தவர்கள், விமானப்படை, கப்பல் படை. సైన్యంలో ఉన్నవారు దయచేసి నిలబడండి. There are some here, as சிலர். you can see. కొంతమంది சிலர் இருக்கிறீர்கள் பார்க்கலாம். They are posted to dangerous places. ஆபத்தான இடங்களுக்கு அவர்களை அனுப்பி விடுகிறார்கள். భయంకరమైన స్థలాలకు వారిని పంపుతారు. Thank you very much. I wish all of you were in the army நீங்கள் எல்லாருமே and had some bullet wounds. கொஞ்சம் நீங்கள் எல்லாருமே ராணுவத்தில் இருந்து, And you girls also. பெண்கள் நீங்களும் கூட இருந்து, Otherwise, துப்பாக்கி குண்டுகள் you'll காயத்தை, sit like little dolls. వీరందరూ துப்பாக்கி காயங்கள் இருந்தா நலமா இருக்கு. సైన్యంలో ఉండి ఆ తుపాకీ దెబ్బలు తింటే బాగుంటుంది, లేదా చిన్న బొమ్మలా కూర్చోడం. You know, if you had a few wounds of war, யுத்த காயங்கள் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இருந்தா, యుద్ధంలో గాయాలు కొని తగిలితే మీకు, then you will become a little hardy. அப்பொழுது கடினத்தை தீமை சகிக்கக்கூடியவளாக అప్పుడు నీవు இருப்பீர்கள். ఒక గట్టిగా అవుతావు. You know, before this retreat, இந்த ரெட்ரீட்டுக்கு முன்பே ఈ రిట్రీట్కి ముందు I was not very well. நான் அவ்வளவு சுகமாக இல்லாமல் నేను இருந்தேன். అంత ఆరోగ్యంగా లేను. But I have a principle. ஆனால் எனக்கு ஒரு சூத்திரம் నాకు இருக்கிறது. ఒక నియమం ఉన్నది. When there is work to be done for God, தேவனுக்காக செய்யப்பட வேண்டிய ஊழியம் என்று ஒன்று దేవుని இருந்தால், కొరకు చేయవలసిన పని ఉన్నప్పుడు it's not the time to complain. அது புகார் சொல்லும் வேலை அல்ல. ఫిర్యాదు చేయవలసిన సమయం అది కాదు. Of course, my wife is concerned, என்னுடைய but we don't even tell others. என்னுடைய மனைவி இதை குறித்து கவலைப்பட்டு இருக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால் மற்றவர்களிடத்தில் இதை நான் சொல்லுகிறதே இல்லை. నా భార్య అక్కర కలిగి ఉంటది కానీ ఇతరులతో మేము చెప్పవు. So, எனவே కాబట్టి who were the men that were chosen? தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மக்கள் யார்? ఎంపిక చేసుకొనబడిన మనుషులు ఎవరు? Men who had hazarded their lives for the gospel. சுவிசேஷத்திற்காக தங்களுடைய உயிரையும் ஒப்பு கொடுக்க துணிந்தவர்கள். సువార్త కొరకై వారి జీవితాన్ని క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో పెట్టుకోనటువంటి వారు. See, my dear friends, அன்பானவர்களே பாருங்கள், నా ప్రియ స్నేహితులారా చూడండి, to run away from a place where there is not much work, அதிக வேலை ஊழி இல்லாத இடத்தை விட்டு ஓடி செல்கிற இந்த காரியம், ఎక్కువ సేవ లేని స్థలం నుండి పారిపోవడం, no, I'll not do it. நான் அதை செய்ய மாட்டேன். నేను అది చేయను. You always, I have gone with the brothers or before the brothers to the dangerous places. எப்பொழுதுமே ஆபத்தான இடங்களுக்கு நான் ஒன்று சகோதரரோடு கூட சென்றிருக்கேன், இல்லை என்றால் முன்பே சென்றிருக்கிறேன். అపాయకరమైన స్థలాలకి నేను ఎల్లప్పుడూ సహోదరులతో కూడా వెళ్ళాను, లేదా వారి కంటే ముందు వెళ్ళాను. You know, to sit at a desk and do your job is easy. ஒரு மேஜையில உட்கார்ந்து உங்களுடைய வேலையை செய்வது மிக எளிது. వాళ్ళ ముందు కూర్చుని పని చేయడం చాలా సులభం. But no, that's not the way. இல்லை, அது வழி அல்ல. అది మార్గం కాదు. But కానీ if anybody runs away from the post of duty, எந்த கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பிலிருந்து யாராவது ஓடி போவார் என்றால், ఎవరైనా అప్పగించిన పని విడిచిపెట్టి పారిపోతే how is he going to be able to fit into the gospel? சுவிசேஷத்துக்குள்ளாக அவன் எப்படித்தான் பொருந்த போகிறான்? సువార్తగా అతడు ఎలా పనికొస్తాడు? I don't know how many of you feel like running away. உங்களில் எத்தனை பேர் ஓடி போகலாம் போல உணர்கிறீர்களோ? మీలో ఎంతమంది పరిగెత్తుకోవాలనుకుంటున్నారు? నాకు తెలియదు, పారిపోవాలని. Lord, you know, life is running out. பாருங்கள், வாழ்க்கை வேகமாய் போய் கொண்டிருக்கிறது. జీవితం అలా జరిగిపోతా ఉంది. Many people are running after prosperity. செழிப்பின் பின்னால் அநேகர் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். అనేక మంది అభివృద్ధి వెనకాల పరిగెడుతున్నారు. Preachers are preaching prosperity gospel. பிரசங்கிமார்கள் இந்த செல்வ செழிப்பின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்துக் బోధకులు ఈ கொண்டிருக்கிறார்கள். అభివృద్ధి ఆశీర్వాదం గురించిన సువార్తని ఇస్తున్నారు. Oh, it's the man who says, God bless
bless you, brother. God bless you, sister. சகோதரனே தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக என்று சொல்லுகிற பிரசங்கிதான் அங்க எல்லாம். సోదరుడా సోదరి దేవుని నిన్ను ఆశీర్వదించును కాక అనేటటువంటి ప్రసంగికులు. What is the key to blessing? ஆசీర్వాదத்துடைய திறவுகள் என்ன? ఆశీర్వాదానికి మూలమేంటి కారణం? Obedience. கீழ்ப்படிதல். విధేయత. What is the key to being ousted from blessing? ஆசீர்வாதத்தை விட்டு வெளியே பரத்தப்படும்படியாக செய்யக்கூடிய அந்த திறவுகள் என்ன? ఆశీర్వాదం నుండి బయటకు పోవడానికి కారణం ఏంటి? Disobedience. கீழ்ப்படியாமை. అవిధేయత. Without obedience, கீழ்ப்படியாமை இல்லாதபடி, విధేయత లేకుండా if I say, hey, I am a big man, I am going to bless this person, நான் பெரிய மனிதன், நான் இவனை ஆசீர்வதிக்க போகிறேன் என்று நான் சொன்னால், చాలా పెద్దోని వ్యక్తిని నేను ఆశీర్వదించబోతున్నానని చెప్తే my blessing will become a curse. என் ஆசீர்வாதம் அங்கு சாபமாய் மாறும். దీవెన శాపంగా మారుతది. I cannot go against God's word. தேவ வசனத்துக்கு எதிராய் நான் போக முடியாது. దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళలేను. So my dear friends, எனவே அன்பானவர்களே, కాబట్టి నా స్నేహితులారా, those that have put their lives in danger were exclusive people in the early church. ஆதி சபையிலே தாங்கள் பிராணனையும் ஒப்பு கொடுக்க துணிந்தவர்கள் விசேஷித்த மக்களாய் இருந்தார்கள். ఆది సంఘములో వారి ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండినటువంటి వారు ఒక ప్రత్యేకమైన వారిగా ఉండినారు. Now in 14th chapter, Luke 21, லூக்கா 21, లూకా 21వ అధ్యాయంలో you know, there are some unseen laborers here. பாருங்கள், கண்ணுக்கு காணப்படாத ஊழியக்காரர்கள் இங்க కంటికి இருக்கிறார்கள். కనబడినటువంటి పనివారు ఇక్కడ ఉన్నారు. You know, in Australia, ఆస్ట్రేలియాలో about 25 radio stations carry our little message. 25 ரேடியோ வானொலி நிலையங்கள் நம்முடைய சின்ன செய்தியை சுமந்து செல்கிறது. చిన్న వర్తమానాల్ని 25 రేడియో స్టేషన్లు అవి పంపిస్తా ఉన్నాయి. And another station in Guam குவாமின் இடத்துல இன்னொரு directs the message to China. குவாமின் இடத்திலிருந்து செல்லுகிற வானொலி செய்தி சீனாவுக்கு గోమని స్థలములో చైనాకు ఈ వర్తమానాన్ని పంపిస్తా ఉన్నది. And then two telecasts, Melbourne and Brisbane. மெல்பர்ன்லயும் பிரிஸ்பேனிலும் நம்முடைய ரெண்டு தொலைக்காட்சி செய்திகள் போகின்றன. కూడా రెండు వర్తమానాలు వెళ్తా ఉన్నాయి. How big is our work in Australia? ஆஸ்திரேலியாவிலே நம்முடைய ஊழியம் எவ்வளவு பெரியது? ఆస్ట్రేలియాలో మన సేవ ఎంత పెద్దది? Very small. மிக மிக சின்னதே. చాలా చిన్నది. Just a few brothers. ஒரு சில சகோதரர்கள் மட்டும்தான். కొద్ది మంది సహోదరులే. They are being used of God. వారు దేవుని వల్ల వాడబడుతున్నారు. And surely they are having to sacrifice. நிச்சயமாக அவர்கள் தியாகம் செய்ய வேண்டும். ఖచ్చితంగా వారు త్యాగం చేయాలి. செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ఖచ్చితంగా త్యాగం చేస్తూ ఉన్నారు. I think of so many poor people. ನಾನು ಅನೇಕ ಏಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿக்கிறேன். నేను ఎంతో మంది పేదవారి విషయమే తలస్తూ ఉంటాను. Here the Lord Jesus Christ talks to us about a very poor widow. இங்கு ஒரு மிக ஏழ்மையான விதவையை குறித்து ஆண்டவர் இயேசு பேசுகிறார். యేసు ప్రభు ఒక పేద విధవరాలు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. So Jesus looked up and saw her. ஆண்டவர் இயேசு தலை நிமிர்ந்து அவளை பார்த்தார். ప్రభు తలెత్తి ఆమెను చూచాడు. And what did he see her do? அவள் என்ன செய்வதை கண்டார். ఆమె ఏం చేయడం చూచారు? Quietly, unobtrusively. I don't know if she felt even a sense of shame as she put those tiny coins. அந்த சின்ன சில்லறை பைசாக்களை காணிக்கையிலே போடும் பொழுது ஒருவேளை வெட்கத்தோடு போட்டாலோ என்னவோ. ఆ చిన్న కాసులు వేసినప్పుడు ఒకవేళ ఆమె సిగ్గుపడిందేమో మౌనంగా ఎవరికి తెలియకుండా. But what did Jesus say? ஆனால் இயேசு என்ன சொன்னார்? యేసు ప్రభు ఏం చెప్పారు? Oh, she has cast in more than all these rich people. இந்த பணக்காரர்கள் எல்லாரை காட்டிலும் அதிகமாக இவள் ఈ கொடுத்தார். ధనవంతులందరికంటే ఈమె ఎక్కువ వేసింది.
Look at that. பாருங்க, అది చూడండి. She has cast in more than they all. மற்ற எல்லாரும் கொடுத்ததை காட்டிலும் இவள் கொடுத்தது அதிகம் என்றார். అందరికంటే ఈమె ఎక్కువ వేసింది. The third verse. மூன்றாம் வசனம். వాక్యం వచనము. Just think of that. கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. దాన్ని ఆలోచించండి. We think, oh, this is a very poor family, this is a very poor person. நாம் நினைப்பதெல்லாம் ஓதி ஏழை குடும்பம், இவன் ஒரு ஏழை மனிதன். మనం అనుకుంటామంటే పేద కుటుంబం, పేదోడు. No, I never have thought that way. நானோ அப்படி ஒரு பொழுதும் யோசித்தது నేను இல்லை. ఆ విధంగా తలంచలేదు. When I have seen the humble gifts of the poor, ஏழை I said, this is like a million. ஏழை மக்கள் தங்களை எளிமையிலிருந்து கொடுக்கிற எளிமையான காணிக்கையை பார்க்கும் பொழுது இது எனக்கு ₹1,00,000 சமம் என்பதாக நான் சொல்லுகிறேன். పేదవారు ఇచ్చినటువంటి ఆ కానుకలు ఇది 1,00,000తో సమానమని అంటాను. Unseen laborers. கண்ணில் காணப்படாத ஊழியக்காரர்கள். కంటికి కనబడినటువంటి పనివారు. That's the best kind of labor. அதுதான் மிக சிறந்த అదే வேலைக்காரர்கள். మేలైనటువంటి పని. Some of us who stand on the platform மேடையில் நிற்கிற எங்களில் சிலர் ఈ వేదిక మీద నిలబడే కొంతమంది మనము are in great danger. பெரிய ஆபத்துக்குள்ளாக இருக்கிறோம். ఎంతో అపాయంలో ఉన్నాము. The first shall be last and the last shall be first. முந்தினோர் பிந்தினோராயும் பிந்தினோர் முந்தினோராக ஆவார்கள். మొదటివాడు చివరివాడు మొదటివాడు అవుతాడు అని. Oh my, the dangers of the platform are terrible. ஓ பிரசங்க மேடையினுடைய ஆபத்துகள் பயங்கரமானது. పేట అపాయాలు చాలా భయంకరమైనటువంటివి. And the people also are very gullible. மக்களும் எளிதில் ஏமாந்து போகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். మనుషులు మోసపోతున్నారు. They just go by the looks. பார்த்து கண்ணலை பார்த்தபடியே போகிறார்கள். పై చూపుతోనే వెళ్తారు. Oh, this is a great man. ஓ இவர் ஒரு பெரிய மனிதன். ఏదో చాలా పెద్ద గొప్పోడు. What is great? பெரியது என்றால் என்ன? ఏంటి గొప్పతనం అంటే? He is great in his humility. அவருடைய தாழ்மையிலே அவர் பெரியவர். ఆయన దీనత్వంలో అతడు గొప్పోడు. He is great that he hides himself and shows Jesus only. தன்னை முற்றிலுமாய் மறைத்துக் கொண்டு இயேசு கிறிஸ்துவை மட்டும் காட்டுகிறவன் அவன் பெரியவன். ఆయన దాగి యేసునే చూపిస్తున్నాడు, అతడు గొప్పవాడు. No, they don't think so. இல்லை, அவிதமாக யோசிக்கிறது இல்லை. అలా తలంచరు. So, எனவே కాబట్టి many preachers lose their fire. அநேக They பிரசங்கிமார்கள் lose their power. They get the worship of the people. மக்கள் அவர்களை ஆராதிக்கிற நிலைக்கு வரும்பொழுது தங்களுடைய அக்கினியை தங்களுடைய வல்லமையை அநேக பிரசங்கிமார்கள் இழந்து போகிறார்கள். ప్రసంగికులు వాళ్ళ అగ్నిని కోల్పోతున్నారు. ప్రజల యొక్క మెప్పుదల ఆరాధనే వారు కోరుకుంటున్నారు. Do you know what I tell God? நான் தேவனிடத்தில் என்ன சொல்கிறேன் தெரியுமா? దేవునితో నేనేం చెప్తానో తెలుసా? Chasten me. என்னை சிட்சியும் నన్ను ஆண்டவரே. శిక్షించు ప్రభువా. I deserve to be dismissed. நான் வெளியே அனுப்பப்பட பாத்திரவான். నేను తీసివేయబడడానికి యోగ్యుణ్ణి. My dear people, அன்பான மக்களே, ప్రియులారా, the unseen laborers, கண்ணில் காணப்படாத அப்படிப்பட்ட மக்கள், కంటికి కనబడినటువంటి పనివారు. this man Onesiphorus appears to be an unseen laborer. இந்த ஒனேசிபோரஸ் கூட கண்ணில் காணப்படாத ஒரு மனிதனாக தான் ఈ இங்கே காணப்படுகிறார். కంటికి కనబడినటువంటి పనివాడుగా ఉంటున్నాడు. I don't know how many of you are such people. உங்களில் எத்தனை பேர் அவிதமாக இருக்கிறீர்களோ? మీలో ఎంతమంది అలా ఉన్నారో నాకు తెలియదు. Unseen givers, unseen laborers, ஒன்று காண unseen, your sacrifices are seen only by நீங்க God. கொடுப்பது உங்களுடைய தியாகம், உங்களுடைய உழைப்பு எல்லாமே மனிதர்களால் பாராதபடி மறைந்து தேவனால் மட்டும் பார்க்கக்கூடிய அப்படிப்பட்டவர்களாக. ఎవరికి కనబడకుండా ఇవ్వడము, త్యాగం ఇవన్నీ దేవుడే చూస్తున్నాడు. You know, God is looking at our quality now. தேவன் நம்முடைய தரத்தை இப்பொழுது பார்த்து దేవుడు మన கொண்டிருக்கிறார். నాణ్యతను చూస్తున్నాడు. Oh, these people are just acquiring this and acquiring that. ஓ இந்த மக்கள் இதையும் அதையும் வாங்கி கொண்டு ఈ இருக்கிறார்களே. ప్రజలు ఇది అది సంపాదించుకుంటున్నారు. They are big in men's eyes. మానవుల దృష్టిలో చాలా గొప్పగా కనపడతారు. But they are nothing before me. ஆனால் எனக்கு முன்பாகவே ஒன்றுமில்லை. నా ఎదుట వాళ్ళు ఒట్టిదే ఏమీ లేదు. My dear people, அன்பான மக்களே, ప్రియులారా, what kind of people shall we be? எப்படிப்பட்ட மக்களாக நாம் இருக்க మనం போகிறோம்? ఎలాంటి వ్యక్తులుగా ఉండాలి? Will God look at us and say, தேவன் நம்மை பார்த்து இப்படி சொல்லுவாரா? దేవుడు మనం చూసి ఇలా చెప్తారా? this man has done more
than they all. மற்ற எல்லாரையும் காட்டிலும் இந்த மனிதன் அதிகமாய் செய்தான் என்று అందరికంటే ఈయన ఎక్కువ చేశాడు. Let us pray. நாம் ஜெபிப்போம். ప్రార్థన చేసుకుందాము. Let us pray. நாம் ஜெபிப்போம். ప్రార్థన చేసుకుందాము. Let us tell God. தேவனிடத்தில் சொல்லுவோம். దేవునితో చెప్దాము. Let me never become so big that I fail to acknowledge your blessings, Lord. ஆண்டவரே, நான் என் பார்வையிலே பெரியவன் ஆகி உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை அங்கீகரிக்க முடியாதவனாக ஆக வேண்டாம். నేను గొప్పవాడిని అయిపోయి నీ ఆశీర్వాదాలు పొందకుండా అయిపోనివ్వకండి. Teach me to seek an unseen position. ஆண்டவரே, கண்ணில் காணப்படாத அப்படிப்பட்ட இடத்துல இருக்கும் அந்த மனப்பான்மை எனக்கு தாரு. కనబడకుండా దాగుండే ఆ స్థితిని నాకు నేర్పించండి. Pleasing God, pleasing God. தேவனை மட்டும் பிரியப்படுத்துகிறவனா, దేవుణ్ణే సంతోషపెట్టడం. Oh, give me such a heart attitude. அப்படிப்பட்ட இருதய மனப்பான்மை எனக்கு தாரு ஆண்டவரே. స్పందన నాకు దయచేయండి. At an hour of need, let me rise to the occasion. ஆண்டவரே, தேவையின் வேளையிலே அதற்கு ஏற்றபடி நான் எழும்பி வரட்டும். సమయంలో దానికి తగిన రీతిగా నన్ను లేపనివ్వండి. When all men forsook Paul, பவுலை மற்ற எல்லாரும் கைவிட்டு போன பொழுது అందరూ పౌలుని విడిచిపెట్టినప్పుడు how this Onesiphorus sought him out. ఏ విధமாக இந்த ஒனேசிபோரஸ் அவரை தேடி வந்தார். ఒనేసిఫోరు ఏ విధంగా ఆయన వెతికాడు. They of Asia forsook me. ஆசியாவை சேர்ந்தவர்கள் என்னை விட்டு போனார்கள். ఆసియాలో ఉన్నవారు నన్ను విడిచిపెట్టారు. At such a time, அப்படிப்பட்ட வேளையிலே అలాంటి సమయంలో how he went and ministered to Paul the prisoner. சிறை கைதியாக இருந்த பவுலுக்கு அவன் எவ்விதமாய் போய் அங்கு சேவை ஊழியம் செய்தான். ఖైదీ అయినటువంటి పౌలుకి ఏ విధంగా పరిచర్య చేశాడు. Please, Lord, தயவு செய்து ஆண்டவரே, దయచేసి ప్రభువా give to us such a heart. அப்படிப்பட்ட இருதயத்தை எங்களுக்கு தாரு. అలాంటి హృదయం మాకు దయచేయండి. Not a heart that plays to the gallery. மக்களை பிரியப்படுத்தும்படியான அப்படிப்பட்ட இருதயம் வேண்டாம். మనుషులను సంతోషపెట్టేటటువంటి హృదయం కాదు. Hear our prayer. எங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்டருளு. మా ప్రార్థన ఆలకించండి. In Jesus' holy name. இயேசுவின் பரிசுத்த நாமத்திலே. యేసు పరిశుద్ధ నామమున. Amen. ఆమేన్. And now may the grace of our Lord Jesus and the love of God and the fellowship and power of the Holy Spirit be with you, dear people. Amen.